let me start. I'll speak Armenian first and then English. Բարև ձեզ, բարև բոլորին։ Շատ ուրախ եմ հյուրընկալել ձեզ Ցանցային պետության էներգետիկայի դեպարտամենտում։ Շատ ուրախ եմ տեսնել այստեղ մեր Արցախի ուսանողներին, աշակերտներին։ Սերգեյ ջան, շատ ուրախ եմ տեսնել ձեզ։ Ողջույններ Ստեփանակերտին, Երևանից եւ համաշխարհային հայությունից, աշխարհի տարբեր մասերից։ Ուրեմն այսպես ասեմ, շատ կարևոր առաքելություն ենք սկսում։ Շնորհիվ Սերգեյի մտքի, որ Արցախում անհրաժեշտ է ունենալ այն մտավոր բազան, ներուժը, որը կարող է Արցախը ապագայում դարձնել էներգետիկ տեսանկյունից անկախ։ Սա կարևորագույն խնդիր է եւ կարծում եմ հենց ցանցային պետությունը միանգամից հասկանալով խնդրի լրջությունը, միանգամից հասկանալով այս ծրագրի անհրաժեշտությունը լծվեց գործի եւ շատ ուրախ եմ հայտնել, որ մեզ է միացել բավականին փորձառու մասնագետ Ռոբերտ Ռեջիս Տանելյանը, ով գտնվում է Ավստրիայում այժմ, թեպետ նա Ֆրանսիայում ծնված մեծացած Սորբոնի համալսարանում ուսանած ազնվորություն է ֆիզիկայի մասնագետ եւ իր 3 լեկցիաներ կունենա հենց արևային էներգիայի հետ կապված։ Ես բոլորիս մաղթում եմ ամենալավն ու բարին, արդյունավետ աշխատանք եւ ցանկացած հարցերի դեպքում կարող եք դիմել Ռեջիսին, կարող եք դիմել մեզ, նյութերը կտեղադրվեն ցանցային պետության Slack հարթակի էներգետիկայի դեպարտամենտի ալիքում եւ կարող ենք սկսել։ Hi everyone, I'm very happy to welcome you all to the Network State Department of Energy Infrastructures. And it is of utmost significance to note that Sergey, who I met a couple of days ago, has come up with a wonderful idea of making Artsakh, energy independent, right? Because of the political stuff, because of the political circumstances, we need to have Artsakh energy independent, and this project can serve it in long term. And that is why I'm very happy. I'm very happy to have the students from Artsakh here, and I'm extremely happy to let you all know that Robert Regis Tanelian, who was born, lived, and lived in Paris, France, and graduated from Sorbonne University, and now is based in Austria. He has agreed to help us with and give us lectures, 3 lectures on solar energy. So if any questions, you are welcome to reach out to Regis, to reach out to me, or to reach out or to write in the Energy Infrastructures Department Slack channel of the Network State. So yeah, we can start. Welcome everyone, and go ahead. And at Sergey's side, they have a translator, and she will be of help. Thank you. I'll mute it, and whatever questions you can write here, or you can raise hand and ask questions. Thank you. So, are you okay? Can you hear me well? Yes. Yeah, okay, I guess so. So I'm very pleased to be along with you here, and I wanted to do a small introduction to solar energy. So I'm very sorry, I got COVID, so I will maybe cough a little bit, but I hope you will be able to understand me correctly. So my goal here is to give you another look at renewable energy, so solar, wind, geothermy, and whatever. All that I will teach you here and all that I will explain you here is freely reachable. But I think, and this is most important, it's good to have some translator, because sometimes these new technological stuff are very complex to understand, and also all the technology all behind that and the understanding is not so easy to understand. So that's why I'm here, and please feel free to interrupt me or to ask me whatever comes to your mind. Okay, I will translate. Yeah, no problem. Yes.
ուրեմն ողջունալը ասում է վեր ես ամեն բառը չեմ թարգմանելու ընդհանուր իմաստի դուք եք ընդհանուր հասկանում անգլերեն ասում է վեր դիժերա ինքը ոլորտը ու հույս ժամանակը պահանջվելու եթե հարցեր կանոնիկ կարիք Okay, and so this is the thing. I mean, if you're able to understand how things work, you will be able to understand and how you will be able to apply them to Artsakh or to Armenia, because of course you will not be able to do exactly the same things in Artsakh or in Georgia or in Italy. So you need to apply and to adapt the geography and to the case that you are studying. Գործունեությունը համապատասխանեցինք մեր, այսինքն Հայաստանի բնության, ինչը ստեղծագործությունը իրան բացտրայ բտային. Can I ask a question? Yes, of course, please. I speak English and French, but French more better. Oh, bon, on peut parler en français, alors c'est encore mieux. Oui. D'accord, ok, il n'y a aucun problème pour moi. Bon, ça sera écrit en anglais, comme ça, c'est une langue internationale et que ça sera à la disposition des personnes, mais on peut très bien parler en français pour vous, il n'y aura aucun problème. C'est encore mieux pour moi. Merci beaucoup. Donc, alors, continuons. Je peux? Oui. Vous parlez très bien français. Alors, j'ai pris un exemple très, très simple. Alors, c'est une pile électrique avec une petite ampoule. Il y a deux concepts très importants. C'est l'intensité et le voltage. Donc, l'intensité, c'est combien de petits électrons passent à l'intérieur du fil et la tension, c'est la pression de ces électrons. Ես այդ տերմինոլոգիան ոնց է ինքը ասել իմ ասել Oui. Oui, vous écoutez? Oui, tout à fait. Oui. Donc voilà, donc c'est juste une petite image, c'est histoire de comprendre ces deux principes qui sont très importants, les ampères et le voltage. Ampère et volt. Et quoi, c'est principalement важный момент. Ասալա էս նյութը ինեգվա բենում այս լեքումը կարինք հետո յորոնիկ ես թարգմանիմ ձեր կտկինցստան բայց ինքանու ստացի բացատրել եմ Là, on voit très bien l'électron qui passe et ça va créer la lumière. Oui. Nous vous écoutons. Ok. Donc, je vais vous faire une petite expérience. Alors, vous voyez, c'est assez simple parce qu'au niveau de l'électricité, c'est très dur de se rendre compte de ce qu'il se passe. Et je vais essayer de faire une analogie. Je vais revenir avec la vidéo parce que je vais faire une petite expérience devant vous. Yeah. Please adjust the camera. Please. But you will see, I need so basically, here you can see, we can say it's a battery. It's just like a seringue with water. C'est comme, voilà, ça c'est une seringue, et on peut dire que c'est un peu comme une petite batterie avec de l'eau à l'intérieur. Le voltage, ça va être la pression que je vais donner. Et avec ce voltage, il va y avoir des gouttes qui vont tomber. Et si je mets plus de voltage, il va y avoir plus de gouttes qui vont tomber. Et la résistance, et donc comme ça donne une analogie par rapport au voltage, la pression et l'intensité, combien de gouttes vont tomber? 1, 2, 3, ou bien 1, 2, 3. Plus il y a de tension, de voltage, plus le nombre de gouttes va tomber.
օգտաս ու դու կոնտրոլերով տանես քանի կատիլես այդ նույնն է իրանց երկի C'est bon, je peux continuer? Oui, bien sûr. Voilà. Bon. Donc, c'est juste une petite analogie. En fait, l'électricité, ça fonctionne un peu comme l'eau dans un circuit. Էլեկտրիչստվան դեպիա ոնց է ջուրը այդտեղ ոնց ջուրն է գործանում դիել էլեկտրիչստվան է գործանում L'intensité, c'est le débit. Et le voltage, c'est la pression. Excusez-moi, l'intensité c'est quoi? Le débit, le flux. L'intensité, c'est le débit, c'est le nombre de particules, par exemple, le débit en mètres cubes par seconde ou en litres par seconde. Интенсивността, нажимание, вольтаж. Ինտենսիվը բարբերականություն, հաճախականություն։ То есть это катли եկավ, 1, 2, 3, это. Maintenant, une cellule solaire, c'est un peu comme une pile, mais qui fonctionne que lorsqu'il y a du soleil. То есть так գործ անում այն ժամանակ վեր արևային։ Quand il y a beaucoup de soleil, cela fonctionne bien, mais quand il y en a moins, ça fonctionne moins bien. Եթե արևը շատ է, լավ է գործանում, ինտենսիվն է, թե արևը քիչ է ինտենսիվնությունը։ Et quand il n'y a pas du tout soleil, ça ne fonctionne pas du tout. Maintenant, ça c'était une petite représentation typique, mais une cellule solaire, ça ressemble à ça. Donc avec des semi-conducteurs, des câbles électriques, et qui permettent d'alimenter des appareils électriques derrière. Alors maintenant, pour comprendre comment fonctionnent les cellules électriques, il faut savoir comment fonctionne un atome. Donc, l'électricité, c'est un phénomène qui a lieu au niveau de l'atome. Ici, on arrive à voir, ce sont des atomes d'or qui ont été photographiés. Oui, oui. Alors, un atome, c'est constitué d'un noyau avec des protons et des neutrons et des électrons qui tournent autour. Mais en fait, la représentation qu'il y a à gauche est très représentative et la représentation à droite est un peu plus réelle, bien que cette représentation à droite soit justement en 2 dimensions alors que tout fonctionne en 3 dimensions. Еще какие-то физические элементы, Et l'électricité est le phénomène associé au mouvement des électrons dans un matériau conducteur. Электричеством это феномен, капать с движением электронов. Ce qu'il y a, c'est que les cellules photoélectriques, donc les cellules solaires, fonctionnent à partir de l'effet photoélectrique. Солнечная энергетика, наев фотоэлектричестве իրան էլ է գործանում։ Երևի կբացատրես ça. Donc cet effet photoélectrique, il a été découvert par Einstein et il a eu le prix Nobel de physique pour ça. Oui. Oui. Donc l'effet photoélectrique. Nous voulons comprendre qu'est-ce qui signifie photoélectrique. Alors photoélectrique, c'est les photons, c'est la lumière, et électrique, c'est au niveau des électrons. Donc c'est en fait l'effet qui décrit l'interaction entre les photons, la lumière, et les électrons.
Света электричество, инքը уже нагреваться не такое асаце. Фотоэлектрик эффект окончен. C'est un concept qui peut être pardon, un petit peu compliqué. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer trop dans des détails très, très scientifiques et très physiques. Mais c'est juste pour comprendre. Lorsque des photons arrivent, ils vont... ça va être un petit peu comme une sorte de jet d'eau. Ils vont enlever certains électrons du métal. Alors ensuite, maintenant, ça c'est juste par rapport à ça. Alors l'électricité, justement, il va y avoir des photons qui vont arriver et il va y avoir les atomes dans le fil conducteur, par exemple un fil de cuivre. Et ils vont passer d'un atome à l'autre, et ils vont le pousser un peu comme une sorte de jeu de billes. Oui. Alors, voilà, et ça marche pour tous les phénomènes électriques. Ce n'est pas que pour les cellules solaires. Maintenant, Maintenant, je vais vous expliquer un peu ce qu'est le Soleil. Alors, le Soleil, c'est notre étoile. Elle est à 150, je crois que c'est 150 millions de kilomètres ou un peu plus même. Enfin, je suis désolé. Et il faudrait que je regarde ça. Et la photo de droite, c'est une des meilleures photos que l'on ait. C'est un zoom à la surface du Soleil. Et chaque petit grain de riz, chaque petit grain de sable que l'on semble voir, c'est une explosion thermonucléaire. Ուրեմն ֆոտոգրաֆիա սոնցը զումավ կրած սպրավ ու ասма այս բաները իրանակապցված են ասма դա называется ֆոտոնուկլեары դրնա ատոմներ ֆոտոատոմների բանա առաջացած իրան գիտացիք. Oui, on peut continuer. Et à droite, à gauche, pardon, ce sont les émissions du Soleil. C'est-à-dire que le Soleil, il va émettre dans plusieurs longueurs d'onde. Vous voulez que je répète? Oui. Alors, le Soleil, il va émettre... Le Soleil, il va émettre... Pardon. Le Soleil va émettre dans plusieurs longueurs d'onde. Un peu comme il ne va pas y avoir que du jaune, du vert, du bleu, il va y avoir d'autres couleurs, parfois visibles, parfois invisibles. Արևին հատկություններն ա, որոնք ժամանակ առ ժամանակ կարող են տեսանելի լինեն, կարող են անտեսանելի լինեն իրան շարժման ընթացքում. On peut continuer. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous allez arriver à voir ici, il y a les UV, ultraviolets, le visible et l'infrarouge. Et vous pouvez voir que le Soleil émet principalement dans le spectre visible. То есть վերը ինչ մոք տեսնում կտը солнечные лучи, որոնք սեստեղ տեսնում չէ, բենավ սե стрелочкав նաշտված желтый массы, я так поняла. Ամենաярկի պենտլի վերը մոք տեսնում. Oui. Alors, notre étoile, ça c'est le diagramme de Hertzsprung-Russell, c'est pour classifier toutes les étoiles qui existent dans l'univers. Другая сторона это звездыкն, ասում ասա, շիստենա, վերավ բոլոր աստղերը հաշվառվում են. Oui. Il y a des étoiles qui sont très chaudes, d'autres qui sont plus froides, certaines qui sont petites, d'autres qui sont plus grandes. Ուրեմն ասում կան աստղեր, որոնք դավություն են տան, որոնք շատ սառ են, որոնք փոքր են, որոնք մեծ են պրոստը. Oui. Et le Soleil pardon, est une étoile qui est très très commune et c'est elle qui se trouve juste au milieu du graphique. Et c'est une petite étoile qui est très commune. Oui.
Donc voilà, c'est juste pour voir. Donc c'est pas une petite, enfin c'est pas une grosse étoile, c'est pas une petite étoile. Elle est vraiment très commune, elle est tout à fait normale par rapport aux autres. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Vous pouvez voir, ici, c'est une carte de l'Europe. Oui. Et vous pouvez bien vous rendre compte que pour utiliser l'énergie solaire, il faut du soleil. Et donc, bien évidemment, il va y avoir plus de potentiel pour utiliser l'énergie du soleil en Espagne plutôt qu'en Écosse. Քարտեզի Իրան, ասած վամա վերմենակ Իսպանիան ավելի շատ հնարավորություն ունի արևային էներգետիկա ստանալու, քան մի այլ երկիրներից։ Et comme vous pouvez le voir, dans le sud du Caucase, en Arménie, en Artsakh et autres, il y a un très très grand potentiel pour utiliser l'énergie solaire. Ասма քարտեզի Իրանը վամա վեր Կավկազը, Հայաստանը նույնպես շատ մեծ պոտենցիալ ունի արևային էներգետիկա անելու հետ։ Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'en Arménie, dans l'Artsakh, vous pouvez voir que le soleil brille beaucoup et principalement durant l'été. Là, vous avez les mois et vous avez les heures. Et vous pouvez voir qu'au mois de juin et du mois de juillet, c'est là qu'il y a la plus grande intensité du soleil. Oui. Donc, à partir de ça, il faut aussi bien se rendre compte que on ne peut pas utiliser les panneaux solaires tout le temps. En hiver, on pourra au moins les utiliser qu'en été. Donc, mais l'énergie solaire peut être un très très bon moyen de compenser et de soulager les autres systèmes d'alimentation. Բայց արևային այդ բանը կարը ինքը փոխարին է մխլա այլ շտեղամուկ էներգիա ենք ստանում այդ բաները источникները то есть такая ими телефоны зарядка ключи холодильник եւ այլն նման բաները կարը ինքը ապահովում. C'est la dernière diapositive pour aujourd'hui. Et je vais vous donner un petit exercice. Est-ce que vous voyez, il y a sur le bas de la photo à droite, enfin vers le milieu de la photo à droite, juste en dessous de Kernstock, il y a des morceaux de pierre avec de la neige autour. Oui. Alors, je vais vous donner un petit exercice aux élèves. Peuvent-ils m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a de la neige au-dessus et en dessous et pas à cet endroit-ci? Un moment, ուրեմն ասում մի հատ задание ուզեստան, նկարի եշեցիք, տեսնում եք այդ քարը ու ասում ցստը կարիք այսիկ այնտեղ ջուն կա, վերևում ու ներքևում. Vous voyez, c'est juste cette partie-ci. C'est juste cette partie-ci. Vous voyez là? Est-ce qu'il y a de la neige au-dessous oui? Il y a de la neige au-dessus. Est-ce que vous voyez mon écran avec la souris ou pas? Oui, nous voyons une montagne. Donc, voilà, donc juste cette partie-ci, là. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'il y a de la neige au-dessus et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de neige? Il y a de la neige en dessous, mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas ici? Ասմախեկա, սստեղ ասմախեչի ջուն կա, իսկ սստեղ կա. Donc nous avons une réponse. C'était pas pour maintenant. C'était pas pour maintenant, mais vous pouvez très bien essayer de répondre, il n'y a pas de problème. Oui.
Mais on a déjà répondu, c'est pourquoi. Je peux vous dire ou non? Allez-y. Oui. Donc, nous avons une guerre qui a dit que les rayons du soleil tombent juste sur cette pierre, donc où il n'y a pas de la neige. C'est pourquoi ici, il n'y en Oui, mais a les pas. rayons du soleil, ils tombent aussi au-dessus et en dessous. Et pourtant, il y a de la neige. Et là, c'est juste à côté. Donc, il y a le même ensoleillement, il y a la même quantité de soleil, il y a la même température. Oui. Nous avons combien de temps pour penser? Vous avez une semaine. Donc, voilà, vous pouvez y penser, vous pouvez regarder, vous pouvez émettre des hypothèses. Il n'y a aucun problème. Ah non, merci. Donc, la semaine prochaine, donc là, il y avait 16 diapositives. Oui. Déjà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je voulais leur expliquer encore une fois qu'est-ce qu'on doit faire ici. Oui, merci. Պետք է մտածենք տանը մի շաբաթ ժամանակ ունի ասում սա տարածքին հետի նույն տեմպերատուրան է արևը նույն ձևի է Մի շարակայտնի սաղին ատվում է։ նու հա նույն այս տերիտորին իրա հիմա ասում մտածեցիք ոնց է վեր մենակ այս պալոսկան ելելա իսկ իրան դիերը ու տվերը չնկա Merci beaucoup pour attention. Écoutez, pardon, un plaisir pour moi. Je suis désolé, j'ai un peu toussé. J'espère que vous m'avez compris. C'est moi qui vous remercie d'avoir tout traduit surtout. Donc voilà, ça a été un plaisir pour moi d'avoir à faire ce petit cours devant vous. Je vais le mettre en ligne sur Slack dans quelques minutes. Vous pouvez la voir et l'échanger avec tout le monde. Il n'y a aucun problème. Et donc, il y a cette petite interrogation. Pourquoi est-ce qu'il y a de neige en dessous et pas à cet endroit-ci? On va penser. Voilà, vous avez une semaine. Il n'y a aucune... Si vous avez le temps, c'est bien. Si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave. Ah non, c'est très intéressant. Je suis sûre qu'on pense déjà. Allez-y, aucun problème. Il n'y a pas de note à la fin. C'est pas... Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. OK? OK, merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir.